La leyenda cuenta que sus manos realizaban milagros, sin embargo, después de ser aceptado por el rey en 1106, su aliento comenzó a disminuir gradualmente y su música perdió intensidad y afinación hasta que una noche, su música tan horrible rompió literalmente los tímpanos del rey que lo había contratado. El rey Alfonso VI, avergonzado, decidió maldecirlo para siempre, nunca morirá y su boca se cerrará para siempre, cosida con hilos de plata. No podrá dormir ni alimentarse de ninguna manera, condenado a sobrevivir siendo perseguido en todo el reino, solo en el bosque donde se refugió. Fue visto por última vez el 5 de abril 2020 durante el confinamiento en el bosque de Faido de Señala en Castilla, España. Aquí está el lateral video. Ahora nos dirigimos a ese lugar para ver si aún está allí. Évidemment, ce n'était pas le troubadour roi. C'était Baptiste depuis le début. Pour créer cette fake news, nous sommes partis de l'idée d'inventer une légende de toutes pièces. Cela nous a emmené assez naturellement vers le troubadour noir, car un troubadour est un personnage important du Moyen-Âge. On a décidé de lui donner la couleur noire car ça se rapproche de la figure du diable, ce qui ajoutait de la cohérence avec sa malédiction. Le roi a été choisi en même temps que l'époque et que le lieu de la légende, et les dates sont vraies, à part pour l'existence de notre créature évidemment. Créer cette fake news de A à Z nous a montré la facilité de la chose, ce qui met en avant l'accessibilité d'en propager une. Il faut donc prendre avec des pincettes tous les témoignages paranormaux.